Pwede, premium linen ang fabric nito, Mi. May pocket din to both sides. And sa pants niya, Mi, ayan, straight cut. Ang ganda. Usong-uso ngayon. Sa pants niya is meron siyang, pa-ribbon. Pwede mo siyang i-ribbon sa kanyang pants, Mi. Ang ganda. For only 530 pesos lang, Mi. Ang Sa mura aking naman, suot. Mi. Ang mura, 530, 520 wholesale. Mi, 40 boss, 36 waist. Ang code ko, Mi, is mine, Alvin. Black. Ayan, other colors. 530, Mi. Para ka lang bumili ng ano 530, siya. 520 wholesale, napakamura. Meron tayo Alvin Rust, Alvin Army, Alvin White, Alvin Cream, and Alvin Brown. 530 pesos only, Mi. 520 wholesale. Kunin nyo na. May napakamura ng mga items natin. Tapos less than pesos each pa yan pag nakatatlo kayo pataas. Yes. Kaya kung ako sa inyo, Mi, bilisan nyo mag-mind. Marami tayong i-flex today. Yung live natin, tuloy-tuloy na yan. O, Mi, eto yung kay Jordan. Konti na lang po. Mi, may packet to. Pwede siya sa mga Preggy XL 40 to 42 boss. Alo. Denim yung dito niya, mga Mi, ha. Denim. May Jordan syrup. 530 lang po. Jordan Gray and Jordan Brown. BKK dress. Mga Mi. Bilisan nyo mag-buy, Mi. Request niya kung ano mga gusto nyo ipa-flex. Eto, Mi, pwede rin tong pang Preggy. Ayan, yung naghahanap. Ang ganda nito, Mi. Kahit double XL frame, pwede 14 hanggang 42 boss. Ayan, pang Preggy. Pwede siya, Mi. For only 660 pesos lang, 650 wholesale, Mi. Meron tayo Amanda Black, Blush and Amanda Navy, and Amanda Cream. Ayan, pang Preggy. Perfecto, Mi. eto ba, Mi? Si Luna Blush. Yung nasuot kanina ni Boss Madel. Okay. Ayan. Ito ba yung tinatanong mo, Mi? Luna Blush ang code. 620 po. 610 wholesale. Luna Blush, other colors. Opo, boss. Isa na lang. Luna Sky. Luna Black. Ayan, Ma'am Len. Luna Cream. Ito, Ma'am Len. Luna White. And Luna Army. Mi 620. 610 wholesale. Pwede siya. Mga Mi kasi skirt naman siya. Pero hindi siya pwede pag 9 months na, Mi, ha? Siguro mga 4, ganyan. Oo. Pero pwede siya kasi tataas naman yung garter niya. Lalo na maxi skirt. Eto, pang Preggy. Ayan. Good morning, Ma'am Bien. Hi, Ma'am Bien. Ma'am Bien, nag-message ako sa'yo, Mi. Hello po. Ano na blush? Eto, pang Preggy. Pwede din. Nanyaramkit ang details. Eto, pang Preggy, pwede din. Isang kulay na lang to, Mi. Ang ganda. Yung mga bulaklak niya, Mi, is ng ano yan, mga patches. Ang ganda hanggang likod yan, Mi. Ayan siya. Pwede to, Mi, kahit pang Preggy. Yung 40 ganda hanggang niyan. 42 boss. Pwede. Meron din tong packet both sides. 660, 650 wholesale. Ang code nito, Mi, is Mine Happy Purple. Yes, Mine opo. Happy Purple. Oo, Ayan. Ma'am Bien. Good morning, Ma'am Nika. Good morning. Okay. Ma'am Bien. Sendan kita ng final. Ito, Ma'am Ma'am Abigail, nagtatanong pang Preggy. Ayan, pwede to. Happy Purple, 660, 650 wholesale. Kunin niyo yung suit ni Boss Kunin niyo ang Madel. aming suot. Sabihin niyo kung ano gusto niyo ipa-flex. May kaya. Kunin niyo, Ayan, kunin niyo na ang aking Yung suot. color red Yung color na red dress. dress po, sir. Oo, Ma'am. Sige, si Matt. Ay, Sige, next ko. Next ko. si Evan. Anong name? Ano po, Clothing Overload, yung nag-message sa inyo, yung page. Oh, Ma'am Bien. Yung page. Ayan, nag-message daw ulit ang admin sa iyo. Yung Burberry, sige, ini-next ko. Okay, flex. Okay, Ma'am Last call Len. ako sa aking suot ni, ang ganda nito. Kubit ko nga ito. Ayan pa, oh. Ayan, Mi pa frill, yung dito niya. And yung string niya is adjustable. Na-a-adjust yan. Garter po yun sa likod. Pwede to, Mi, hanggang 40 bus. Kasyang-kasya. Premium linen ang fabric nito. Ang ganda nito, Mi. And, ano siya, Mi?
Fully garterized ang kanyang waist. Ganda Pwede ito niya. hanggang 36 waist. May pocket both sides. Ayan. For only 530 pesos lang sa aking suot. 520 wholesale. Ang code ko is mine Alvin Black. May ang Other mura ni colors, Alvin. 838. 530, 520. Minsan mo kayo makakabili ng ganyang kamurang mga BKK. Yes. Meron tayo Alvin Rust. 530, 520 wholesale. Alvin Army. Alvin White. Alvin Cream. And Alvin Brown. Next ko yung Burberry na polo dress. Next ko yung M1 ni Ma'am Len. Para makapili ka na. Ang mura lang yan, Ma'am Len, yung M1 natin, Hello Kitty. May yung design niya, naka-hip press yan, ha? Button down top, polo dress. BKK dress, Ma'am Len. Ivy green po yung naka-display natin sa M1. 560. 550 po. Wholesale. Sobrang mura na, miss. Small to XL. Pwede rin yan sa mga pregi po. Ma'am Len. Mine, ivy green. Other colors. Eto, mi. Ubusin nyo na to si Ivy. Yung iba Ano dito, daw? sige, isa lang. Ivy blue. Check po, Ma'am Bien. I-sent na yung way bill, Ma'am Bien. Yung tinatanong mo. Ivy brown. Opo, Ma'am Bien. Nasend po yung picture and yung link. Opo, Ma'am Bien. Ivy black. And ivy red. Sige, Ma'am Bien, flex ko M4. Yung M4 natin, may ang mura lang yan ni Kirsten. Ma'am Len, pili ka na. Kay Ivy. Ito, may si Kirsten yan. Suot din yan ni Boss Madalas na teaser. Ito po siya, Ma'am Bien. 660 pesos lang. Co-ords skirt siya. Mga mi, ayan siya. BKK. 40 boss, 36 waistline. Kirsten Army. Pili ka naman, Bien. Kirsten White. Other colors. Kirsten Cream. Kirsten Black. Kirsten Brown. And Kirsten Magkano Ross. po, Ganda nito. Ma'am Bien. Gusto ko yung white. Kunin mo na yung white, Ma'am Bien. Ah? Yours na, Ma'am Len, Ivy Blue. Thank you, me. Ayan. Yung Hello Kitty.